ክዳኑ ገፈፍዎ ኣብ ወንጌል እንፈልጦም ጎይታና ዝተኸደኖም ክዳውንቲ 4 ክኾኑ ከለዉ እቶም 3 ድሕሪ ዕለተ ዓርቢ ዝለበሶም እዮም። ኣብ መጀመርታ ቅድሚ ምትሓዙ ተኸዲንዎ ዝነበረ ናቱ ክዳን እዩ። ካልኣይ ሄሮድስ ንምልጋጽ ዝኸደኖ ክዳን ባርኖስ እዩ። ሳልሳይ ድማ ወታደራት ዘልበስዎ ቀይሕ ክዳን ከለሜዳ እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ድሕሪ ትንሣኤ ኣብ ዝተገለጸሉ ዝተኸደኖ ጻዕዳ ክዳን እዩ። ንጎይታ መስቀል ኣሰኪሞም ኣብ ጎቦ ጎልጎታ ምስ ኣብጽሕዎ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ቀንጠጥዎ። ነቲ ክዳውንቲ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ምእንቲ ክበጽሖም ኣብ 4 መቐልዎ። እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩልንትንኡ ኢሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ነንሕድሕዶም ከዓ ንዝበጽሖ ክበጽሖስ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሃሉ። እዚ ከዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ፣ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ኣውደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ዓቀይቲ ዝገበሩ። ክዳኑ ጎይታ ዝገፈፍዎ ዕርቃኑ ወፂኡ ከሎ ንምስቃል ክኸውን እንከሎ ዝተማቐልዎ ድማ ዝፈትዎ ካልእ መጺኡ ከይወስዶ ነበረ። ክዳውንቲ እቶም ምስኡ ሓቢሮም እተሰቕሉ ከተርቲ ከም ዝገበርዎ ኣይተጻሕፈን። እዚ ትንቢት ዝተዘርበሉ ንሱ ምዃኑ ዝሕግዞ ዘይብሉ ጽቡቕ ክዳውንቲ ዘይክደን ድኻ እዩ ኢሎም ብኡኡ ምእንቲ ክስሕቁ ክጥዕሞም ነበረ። ክዳን ጎይታ ከምቲ ንሳቶም ዝርእይዎ ተራ ክዳን ኣይነበረን። እቶም ወታደራት ኣይፈለጡን ደኣ እምበር ካብ ነፍሱ ገፊፎም ብኢዶም ዝሓዝዎ ክዳን ኣብ ደብረ ታቦር ከም ብርሃን ጻዕዳ ዝኾነ ክዳን እዩ ዝነበረ። እዚ ክዳን ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረን ገንዘባ ከሲራ ክትድሕን ዘይከኣለት ሰበይቲ ምስ ተንከፍክዎ ክድሕን እየ ዝበለቶ ክዳን እዩ። እዚ ክዳን እዚ ምንጭ ደማ ዘንቀጸላ ክዳን እዩ። ጎይታ ምስ ፈወሳ ካብ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ኩሉ ገንዘባ ንሓካይም ወድአት እንተኾነ ሓደ እኳ ሕውያ ኣይከኣለን። ብድሕሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት። ብኡ ንብኡ ድማ እቲ ደም ምፍሳስ ኣቋረጸ። ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከፈኒ ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ እፈልጥ እየ ኢሉ ዝተዛረቦ ነዚ ክዳን ነበረ። በዚ ክዳን እዚ ኣብ ዝኣትዎ ዘበለ ኣብ ዓድታት፣ ኣብ ከተማታት፣ ኣብ ቁሸታት እቶም ሕሙማት ኣብ ዕዳጋታት የቐምጥዎም እሞ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ ክትንክፉ ይልምንዎም ነበሩ። እቶም ዝተንከፍዎ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ይሓውዩ ነበሩ ብምባል ተጻሒፉሉ ኣሎ። እዚ ተኣምራታዊ ልብሲ እዚ ሮማውያን ወታደራት ተኻፊሎም ብኢዶም እኳ ተሓዝዎ ከምታ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ብእምነት ስለ ዘይዳህሰስዎ ሓንቲ ተኣምር እኳ ኣይረኣዩን። ኣፈወርቂ እውን ክርስቶስ
ዘይልክዕ ሓይሉ ገዲብዎ ስለ ዝነበረ ዝኾነ ተኣምር ካብ ክዳኑ ኣይረኸቡን ይብል። ሮማውያን ወተሃደራት ንጎይታ ክዳኑ ገፊፎም ኣብ ኣደባባይ ዕርቃኑ ውፂኦም ደው ኣበልዎ። ንምድሪ ብዕምበባ ዝኸና ኣምላኽ ሰለሙን እኳ በቲ መዋዕለ ክብሩ ለቢስዎ ዘይፈልጥ ክዳን ንዕምበባታት በረኻ ዝኸኖም ኣምላኽ ክዳኑ ቀንጢጦም ዕርቃኑ ኣውፂኦም ደው ኣበልዎ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ከም ሓረርቲ ክዳኑ ካብ ኣካሉ ክልተ ሳዕ ቀንጠጥዎ። ንሱ እውን ኣብ ቅድሚ ሓረርቲ ስቕ ከም ዝብል በጊዕ ስቕ በለ። ካብ ገነት ዕርቃኖም ዝወፁ ኣዳምን ሄዋንን መታን ክኽደኑ ክዳኑ ተቐንጠጠ። ክዳኑ ንዝተዋረዱ ኣዳምን ሄዋንን ከም ዝኣክል ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንሱ ኣብ ውርደት ከሎ ብኽዳኑ ዕርቃኖም ከደነ ይብል። እስኪ እዚ ሊቅ እዚ ዝገለጾ ኣገላልጻ ክንምልከት። ንቑሩብ ጊዜ ዝኣክል ኣዳምን ሄዋንን ናብ ዝወጹላ ቅጽበት ንመለስ። ኣዳምን ሄዋንን ዕርቃኖም ንምሽፋን ቆጽሊ ኣብ ዝተኸደንሉ ጊዜ ካብ ገነት ወፁን ከለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱን ዲኖ ገይሩ ከደኖም። እግዚኣብሔር ካብ ካልእ ዓይነት ክዳን ስለምንታዩ ቆርቦት ክኸድኖም ዝፈተወ ኢልና ምስ እንሓትት ናብ ዕለተ ዓርቢ ይወስደና። ከም ዝፍለጥ ቆርበት ካብ እንስሳ እዩ ዝርከብ። ሓደ ቆርበት ልብሲ ምእንቲ ክኸውን ብመጀመርታ እቲ እንስሳ ይሕረድ፣ ደሙ ይፈስስ፣ ቆርበቱ ይግፈፍ፣ ክነቅጽ ምእንቲ ብዕንጨይቲ ተገቲሩ ይስጣሕ፣ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ነገር ክሳዕ ዝለግስ ይለፍዕ። ብድሕሪ ዝኩሉ ኸዓ ልብሲ ይኸውን። ብክርስቶስ ዝተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩሞ ኢኹም ከም ዝበለ ሐዋርያ ነዚ ልብሲ እዚ ኣብ ገነት ዘልበሶም ኣምላኽ ደም እንስሳ ከም ዝፈስስ ደሙ ኣፍሲሱ ቆርበቱ ከም ዝግፈፍ ቆርበቱ ተወዲኡ ኣዕጽምቱ ክሳብ ዝርአ ተገሪፉ ቆርበት ከም ዝዝርጋሕ ኣብ መስቀል ቆርበቱ ተዘርጊሑ ብዕርቃኑ ዕርቃንና ዝሸፈነ ንሱ ንኣና ልብስና ኮነና። እቶም ወተሃደራት ክዳውንቲ ጎይታ ኣብ 4 ክፋል ተማቐልዎ። ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እልም ኮይኑ እተሰርሐ ነበረ እሞ ኣይንቕደዶ ተባሂሎም እጫውደቑሉ። እዞም ወተሃደራት እዚኣቶም ንቐምሹ ሓሪፎም ብዘይ ምቕዳዶም ዓብ ምስክርነት መስከሩ። ጎይታ ብዙሕ ክዋረድ እንከሎ ኣብ ዝሓደሮ ጸልማት ቤት ፍርዲ ኣብ መጋባእያ ኣይሁድ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ካብ ሕጊ ወፃኢ ልብሱ ቀዲዱ ከም ዝነበረ ይዝከር። በዚ ስርሑ ከዓ ሊቀ ካህናት ልብሱ ክቐድድ ከም ዘይግብኦን ልብሱ ምቕዳዱ ሊቀ ክህነቱ ከም እተሰዕረ ዘመልክት ከም ዝኾነ ኣቦትኡ ርኢና ነርና ኢና። እዞም ወተሃደራት ቀምሽ ጎይታ ብዘይ ምቕዳዶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ምዃኑን ልብሱ ፈጺሙ ክቕደድ ከም ዘይግባእ ዘርኢ ዓብይ ምስክርነት ተፈጸመ። ዘይተቐደት ቀሚሽ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስን ን4 ዝተማቐልዎ ክዳውንቶን ብዝምልከት
ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ምሂሮም ልዮም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩልንትናኡ እሉም ነበረ ዝብል ቃል ክርስቶስ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ መለኮት ምዃኑ የመልክት ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የብርሆ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እውን ቀምሽ ዝተባህለ መለኮት ክቅደድ ካብ ስጋ ተፈልዩ ክምቀል ኣይክእልን ንኣርባዕተ ዝተመቕለ ክዳውንቱ ኣርባዕተ ኮይኑ ዝተጻሕፈ ንኣርባዕተ ማእዝን ዝበጽሕ ወንጌል ምሳሌ እዩ ክብል ተርጊምዎ ኣሎ። እዚ ትርጓሜ ሊቃውንቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተረኽበ ምዃኑ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ተረጋጊጹ እዩ። መበል 14 ፓትርያርክ እስክንድርያ ዝነበረ ተፍጻሚተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ንአርዮስ ዝተባህለ በኩረ መናፍቃን ድሕሪ ምውጋዙ ዝተፈጸመ ነገር ነዚ ብግልጽ የርእየና። አርዮስ ድሕሪ ምውጋዙ ኣብ ልዕሊ ፓትርያርክን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ንጉስ መክስምያኖስ መጻወድያ ኣጻዊዱ ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣእሲርዎ ነበረ። ብድሕሪዚ አርዮስ ፓትርያርክ ቅዱስ ጴጥሮስ ክቅተል ከም ዝኽእል ምስ ተረድአ ወጊዝዎ ከሎ ከይመውት ገርህታት ካህናት ኣማልድቲ ልኢኹ ክምሕሮ ከእምኖ ፈተነ። እቲ ፓትርያርክ ግና ኣማልድቲ አርዮስ ኮይኖም ንዝመጹ ካህናት ንአርዮስ ካብ ውግዘቱ ክፈትሖ ከም ዘይክእል ዝረአዮ ራእይ ከምዚ ክብል ነገሮ። መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ክዳኑ ተቐዲዱ ብለይቲ ተራእየኒ። ኣነ ከዓ ኦ ጐይታይ ልብስኻ ደኣ መንቀደዶ ኢለ ሓተትክዎ። ክዳነይ አርዮስ ቀደዶ ካብ ባህሪ ካብ ኣቦይ ፈልየኒ ከይትቕበሎ ተጠንቀቕ ድማ በለኒ በሎ። ተፍጻሚተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ብናተይ ደም ምፍሳስ ቤተ ክርስቲያናት ከም ውሒዝ ምፍሳሱ ብኣይ ይቁም ኢሉ መብጽዓ ኣትዩ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ጐይታ ልብሰይ ቀደዶ ኢሉ ነዚ ፓትርያርክ ከም ዝነገሮ ኣብ ልዕሊ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ጐይታና ቃለ ክሕደት ንዝዛረቡ ኩሎም ሰባት ሮማውያን ወተሃደራት ነዘይቀደድዎ ቀሚሽ ክርስቶስ ከም ዝቐደዱ ይቁጸሩ። ሊቅ ቅዱስ አውግስጢኖስ ከዓ ክዳን ጐይታ ብዘይ ምቕዳዱ ነቶም ቤተ ክርስቲያናት ዝኸፋፍሉ ሰባት ከም መምሃሪ ገይሩ ተጠቀመሉ። ከም ትምህርቲ ዘሊቅ እዚ ዘይተቐደደን ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እሉም ቀሚሽ ዝኾነን ካብዛ ዓለም እዚኣ ዘይኮነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ እዩ። ንኣርባዕተ ዝተመቕለ ከዓ እትምህሮ ወንጌል እዩ። ወንጌል ክመቓቐልን ንኹሉ ዓለም ክባጻሕን ይኽእል እዩ። ወንጌል ብዓሌት ብቋንቋ ብሃገር ኣይዕገትን እዩ እሞ ወተሃደራት ክርስቶስ ዝኾኑ ካህናትን መምህራነ ቤተ ክርስቲያንን ወንጌል ተማቒሎም ንዓለም ከብጽሑ ኣለዎም። ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ኩሉ ሃገር እንተዝኽፈቱ ኣህጉረ ስብከታት እንተተስፋሕፍሑ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ሊቃውንቲ፣ ሰበኽቲ ብቁጽሮም በዚሖም ብቦታ ተኸፋፊሎም እንተዘገልግሉ ኣዝዩ ግሩም ነገር እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዝኾነ መንገዲ ክርስቶስ ይስበኽ ኣሎ፣ በዚ ሕጐስ ኣለኹ ከም ዝበለ ምብዛሕ መማህራን ንምስፍሕፋሕ ወንጌል ኣዝዩ
دس زبليو نتا قميشو اتبهلت بيت كريستيان انت قديدو ماغنا صقم አለዎ በሐዋርያት حنت زخونت بيت كريستيان نأمن إلنا إن مسكر الله بيت كريستيان كمش كريستوسيا بإيد سب زيت سفيت ما نم كسفيا زيك إل كمشيا قابل علي جميرا سلا التألمت أي تمكالن بيت كريستيان كما قاقل وان زدليو سبات قدوس أوغسطينوس كمز كبلي يحطم روماوين كوا زيك أددواس نسخاتكم كدان كريستوس سلامنتاي تقدوا أما أكل إيد كازلو قسلي انتايو أب علة فطرة እግዚአብሔር أب سمايات زلو فطرتات بسقطة دحر مفتارو أبتا ولا حنت زي بالله مدري زفتقرهم فطرتات زرزر أريد زفترت እግዚአብሔር يخون بلا እግዚአብሔር يكفل بلا እግዚአብሔር يملأ بلا بمبال እግዚአብሔር بقالو يخون إنا بلا زفترم وغنات فطرتات يزرزر እግዚአብሔር بسقطان بقالون زفترم فطرتات كله فطيرو دحر مفصامو أمود دأتا كله زساند ألون كاب كله فليو كخبروز مرز أود سب بأرأيون بأمثالون كفترو فتوى زي كبور فطرت جنا كم سماوان فطرتات بسقطا كم توم مدرز ملؤ فطرتات كأ بقالو كفترو أيدلين سلازي بأملاخوي أعداو كاب مدري حمد دالعلو بأعداو سرحو نهوان كأ كاب أدامو سيدو بأعداو سرحا قداسيناون ود سبن مخبار چق حيزو ترأيه كم زبل لعول እግዚአብሔር نود سب كافطراتو كله أخبيرو بأعداو فترو እግዚአብሔር كافطرات كله كم سب جيرو زخبرو يلن يخون دأمبر كاب كلهم فطرتات كأ كم سب جيرو من እግዚአብሔር زقالله يلبون نزخبرو أملاخ بحطيات أقاللو أب علة عرب زخونك زقدده كاب كله فطرتات أخبيرو حمد دال علو نزفترو إيد እግዚአብሔር ود سب بمسمار شنكرو نأدام زفترا أعداو أب شنكار مسكال تشنكرا نزتأفأ أدام او أدام أبي اللخا نابلا أب جنة زتمالالسا أملخاوين أجار أب كرانيو مسكال تسألا سب زفكر أملخ أما أكل زفكرهم دك سباتو كوا انت تقلت أعداو بشنكار قوسلا نبي زكرياس زي أما أكل أداو كازلو قسل دعا انتايو إلو انتحتتو نسو دما أبيتتم زفكرني زتوقع كوئيو كبليو التباهلت من بيتك
ተፈጸመ ወዲ ሰብ ጸበለስ ቅንጥብ ኢዱ ብምስዳዱ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ኣእዳው ንሕማም ዘርግሐ እዚ ነቢይ ዳዊት ኣቐዲሙ ኣብ መዝሙሩ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ከኣ ሸንከሩኒ ኢሉ ብትንቢት ዝተዛረቦ ቃል ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ዘርእዩ ሰማዕት ቅዱስ ዮስጢኖስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዘይኣምን ሓደ ኣይሁዳዊ ኣብ ዝገበሮ ምልልስ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ሸንከሩኒ ዝብል ትንቢት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ዝተዛረቦ ትብሉ ኩልኹም ብዘይካ ክርስቶስ ኣእዳውን ኣእጋሩን ዝተሸንከረ መን እዩ? ንጉስ ዳዊት ዶ ኮይኑ? ነዚ ክተስተውዕልስ ዶ ኣይምኽኣልኩምን በሎ። ጎይታ ድሕሪ እቲ ዝተገርፎ ግርፋትን ዝተንከራተቶ መገዲ ቀራንዮን ምስቲ ዕንጨይቲ መስቀል ብነዋሕቲ መሳምር ምስማሩ ክትልክዖ ዘይከኣል ስቓይ ዘስዕብ ነበረ። ሮማውያን እዚ ስቓይ ብዝግባእ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ንዝስቀል ሰብ ቅድሚ ምስቃሉ ውዑስ ወይኒ ከም ዝሰቲ ይገብሩ ነበሩ። ነዚ ዝገብሩሉ ናይ መጀመርታ ምኽንያት ሊቃውንቲ ብሕፅር ዝበለ ንቓንዛ ከፍዚ ዘሎም ኢሎም ከም ዝገልጹ ውዑሽ ምስ ከርበን ሓሞትን ተሓዋዊሱ ምስ ዝሰቲ ዘፍዝዝን ዘደንዝዝን ሓይሊ ስለ ዘለዎ ዝሽንከር ሰብ ፈንጠርጠር እናበለን እናጨረሐን ከየሸግሮም ኣእዳውን ኣእጋሩን ብድኻም ዝሒሎም ንኽሽንከሩ ምግባር እዩ። ትርጓሜ ወንጌል እውን ሰትዩ ክፈዝዝ ወይኒ ሃብዎ ይብል። ሮማውያን ከም ልማዶም ውዑስ ወይኒ ንዝስቀል ሰብ ዘስቲሉ ካልኣይ ምኽንያት ንዝሽንከር ካብ ምፍዛዙ ንላዕሊ ነቲ ዝሰተየ ሰብ ስለ ዘስክሮ ካብኡ ንዳሓር ሕልናኡ እውን ስለ ዝልወጥ ንዝረኽብዎ ስቅያት መስቀል ከይተፈለጦ ካሕልፎን ቃንዛ ከም ዘይስምዖን ስለ ዝገብር እዩ። ስለዚ ብምኽንያት ስቓዩ ንጥፍኣት ዝቐረበን ነፍሱ ዝመረሮን ሰብ ጉዑስ ወይኒ መሃቦም ብምኽንያት ዝረኸቦ መከራኡ ከኣ ኣይዘክር ኢሎም ነበሩ። እዚ ተግባር እዚ ምናልባት ኣረማውያን ሮማውያን ኣብ መስቀል ንሞት ዝቐትልዎ ሓደ ሰብኣውነት ዝመልኦ ብኣገላልጻ ቅዱስ ሉቃስ ዝገርም ለውሃት እዩ። በዚ ልማዶም ከኣ ንጎይታ ሓሞትን ከርበን እተሓዋወሰ ጉዑስ ወይኒ ኣቕረብሉ። ኣብ ምድሪ ሲና ንመሪር ማይ ዘመቅሮ ኣምላኽ ኣብ ቃና ዘገሊላ ንማይ ናብ ምቁር ወይኒ ዝቐየረ ኣምላኽ ከም ሓሞት መሪር ዝኾነ ከርበን ክሰቲ ኣቕረብሉ። ጎይታ ኣቐዲሙ ብነቢይ ዳዊት ኣብ መብልዐይ ሓሞት ገበሩ ተባሂሉ ዝተነገረ ትንቢት ብዛዕባ ርእሱ ምዃኑ ክፍለጥ ካብቲ ሓሞት ጣዕመ ንነፍሲ ወዲ ሰብ ብፍቕሪ ፍትወይ ኢሉ ዝጸውዐ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ መዓልቲ ክሳብ ዝውልውል ጽላሎት ከኣ ክሳብ ዝሃድምሲ ኣነ ናብ እምባ ክርበን ናብ ኩርባ ዕጣንን ክኸይደ ከም ዝብል ናብ ቀራንዮ ወፂኡ ካብ መሪር ከርበ ጣዕመ። ጎይታ
ኣብ ቤተልሔም ዝተወለደሉ ዕለት ብኾኾብ ተመሪሖም ነገስታት ምብራቕ ናብኡ መጺኦም ነበሩ። እዞም ነገስታት ሳንጣኦም ቅድሚ ምኽፋቶም ልቦም ከፊቶም ምስ ሰገዱ ዘምጽኡሉ ኢድ መንስኢ ኣብ ቅድሚኡ ኣቕረቡሉ። ክልተ ነገስታት ኣብ ቅድሚት ህፃን ሳንጣኦም ከፊቶም ወርቅን ዕጣንን ቀሪቦም ንግስነቱን ክህነቱን ዝምልከት ህያብ ከቕርቡ ከለዉ ሓደ ንጉስ ግና ንህፃን ዘይወሃብ ዝመስል ህያብ ከርበ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣቕረበሉ። እዚ ውህብቶ እዚ ምስ ካልኦት ህፃናት ክነብር ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ ደቂ ሰባት ክመውት ንዝተወልደ ጎይታ ብዛዕባ ዝቕበሎ መሪር ዝኾነ ስቓይ ዘመልክት ህያብ ነበረ። ኣብ ውዳሴ ማርያም ጸሎትና ምእንታና ብፍቓዱ ዝተቐበሎ መድሓኒና ዝኾነ ንሞቱ ከርቤ ኣምጽኡሉ ኢልና እንጽልዮ ነዚዩ። ዓመት ሙሉእ ከም መልእኽቲ ንእግዚአብሔር ብዕጣን መስዋዕቲ እትቐርብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንና ጎይታ መሪር ሞት ኣብ ዝጠዓመሉ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ዓርቢ ስቕለትን ኣብ ቀዳም ስዑርን ዕጣን ምዕጣን ገዲፋ ኣዝዩ ዝዕርዕር ከርቤ ጥራይ እትዓጥን ነዚ ንምዝኽኻር እዩ። ነዚ ምሳሌ ሞቱ ዝኾነ ከርቤ ጎይታና ጣዕሞ ደኣ እምበር ኣይሰተዮን። ሞቱ እውን ንሰለስተ መዓልቲ ዝኸውን ጥዒሙ ብኡ ንብኡ ካብ ሞት ተንስአ። ወታደራት ንጎይታ ከርቤ ዝተሓወሶ ጉዕሽ ወይኒ ኣቕረቡሉ። ትንቢት መታን ክፍጸም ጥዒሙ ጥራይ ምግዳፉ ሮማውያን ካብ ጉዕሽ ወይኒ ዘስትዩሉ ዕላማ ምስ እነናጻጽሮ ብርግጽ ምኽንያታዊ እዩ። ጎይታ ጉዕሽ ወይኒ ብመልሓሱ ካብ ምጥዓም ሓሊፉ ሰትይዎ እንተዝኸውን ነይሩ ስለ ዝድንዝዝን ሕልናኡ ስለ ዝስሕትን ብድሕሪ እዚ ዝረኽቦ ነገር ኩሉ ኣይክስምዖን እዩ ማለት እዩ። እዚ እንተኾይኑ ድማ ጎይታ ቀራንዮ ምስ በጽሐ ኣብ መስቀል ዝቕበሎም ኩሎም ስቃያት ብምኽንያት ምድንዛዝ ከይተረድኦ ዝተቐበሎም ስቃያት ምኾኑ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ጎይታና ንዓና ክብል ተሳቀየ ኢልና እናሓስቦ ሕማመ መስቀል ትርጉም ምሰኣነ። ኣካላቱ ከምቲ ሓደ ንመጥባሕቲ ዝኣተወ ሰብ ኣካላቱ ደንዚዙ ከይተፈለጦ ዝቖስልን ዝደምን ከምኡ ዝዓይነቱ ቁስሊ ምኾነ ነይሩ። መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ግና ወላ እኳ ሰዓታት ብዝወድአ ማህረምትን መግረፍትን ኣዝዩ እንተደኸመ ምእንቲ ፍቕሪ ወዲ ሰብ ዝቕበሎ ሕማመ መስቀል ዝኾነ ዓይነት መደንዘዚ ከጉድሎ ኣይደለየን። ንዘፍቅሮም ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ዝተባህለሉ ጎይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ክሳዕ መወዳእታ መከራ ብምቕባል እረ እኳ ደኣ ክሳዕ ኣብ መስቀል ሙማት ተኣዘዘ። ስለዚ ከዓ ብፍቓዱ ኣብ ኢድ ሮማውያን ንምሽንካር ፈቐደ። ቅዱስ ኤፍሬም ከምዚ ይብል፣ ጎይታና ብህያው ሞቱ ንኣዳም ሕይወት መታን ክህብ ሓይሉ ንወታደራት ኣግዝአ። ስለዚ ከዓ ሓዝዎ ዕፀ በለስ ንዝቐንጠቡ ኣእዳው ካሕሳ ምእንቲ ክኸፍል ኣእዳው ብመስማር ንምሽንካር ኣሕሊፉ ሃበ። ገና ኣብ ውሽጢ መጋባእያ ፍርዲ ከሎ ንሕና ዝበልዓናዮ ዕፀ በለስ ንሱ ተጸፍዐ። ኣብ ክንድተን
نابقوم بناصنت زخدا أأجار آدم أأجارو تشنكرا نحنا متان كنكدن ጎይታ ጥሩሕ ኮነ ሓሞትን ከርቤን ምስታዩ ወዲ ሰብ ዝተነኽሶን ኣብ ውሽጥና ዝኣተወ መርዚ ተመንን ኣጥዓመልና ብመሰረት ትምህርቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንና ጎይታ ዝተሸንከሮም ሽንካራት ሓሙሽተ እዮም ብዛዕባ ብዝሒ ቁስሊ التشنكرم فللي حسبات قوا انتزي هالوا اتوم شنكارات اينتهم ابز بالقنا بليك او انت بيت كريستيان نايفق اقدا فللي يالو زي كاتع اي مجمر تحقي كاب حموشة شنكارات اتوم سلسة تراي مسامر مخانومي قدوس ياريد نقصر شنكارات مسامر نمملكات ابز قولة حموس حواريات شومة اجري أجلجلتو حتسبه أبونا الدن كونم طبابون مهرم زبل كبر يأتي كأنه كله أب سلسة نجح جيرو زتقني له مغنيات مثالي نسلسة كنوات ما أنت خوني لي قدوس مسقل أخويتا زرخبتو عد نقص قسطنطنيس زغنت نقستي إلا نون أبتي جزيتي نتوم سلسة مسامر رغيباتهم نيرا كاب سلستي حدا أما قدنا خدو كلو معبل كل علم كلو ناب بحر مساتو معبل كم زهد علم اتوم كل التكأ أفتي زمانتي نقص زنبرا ودا لوغا مافراسو كم زقبرهم علم لخاون نابانا زبصحن تاريخ يرد كاب سلسة مسامرات كالئ أفقد شنكارات زتقصرو أينوتيم زبلو زتفلاليو حسابات اللو كوبتيك أرثوذكس بيتا كريستيان سلستي مسمارات قصيرا رابعي قونو بوتهادر استوقعو حمشاي كأ أخليل إشوح قصيرا تمهر يخون مبر أخليل إشوح بزوح سلازوخنا بخمي كم شنكار قصري كال قونو بوتهادرات اتوقعخا دحرموتو سلازوخنا بخمي مسحمامي قصر زبل حتوتات يلعلي بيتا كريستيانات إرتران إثيوبيان حموشت شنكارات أبزبل زلوان أقوام كم زلوا كوينو أبا قوات راشنكارو غنا زيت رايو زبل دمدامي كيقمتا كم زي زبلونا لو بزبل ملسا ترقامي نقول حسابات يأنقداي قدوس أبا جيورجس كأ أم نفسه قويتا زعرفو سلسة مسمارات كم شنكاري قصر مو نتيك أوامي مستنقادم زلو عنجايتي مسكال زلاقب مسمار كم رابعي اتي إيسوس نازراوي نقوس أيهود زبل صحوف زتسقللو مسمار كم حمشاي قصيرو أم مسكال زنبرو مسامر تراي يقصر ترقامي مصحف قداسي دما نقولهم حسابات بمقبال شنكارات كلتا أبا إداو حدا أب إقرو حدا أب درت أفلبو بمبال 4 إلي يقصر أعصمتو أيسبرن زبل تقسي نزي حساب زي آتيو إيدون أأجارون استشنكرلو نبينون تتبهلا زبلت بحد مسمارين تتبهلا خا تيز تبسعو يقصريو بمبال 4 يلو يدمدمو
بخال أقوصاصرا شنكار كا ليقاونتي بزي كأتم سلسته مسامر كالئ ጎይታ ምስ መስቀል ንምጥባቕ ዝተገብረ ፍላጻ ዝመስል ካብ ሓጺን ዝተሰርሐ ቅናት ራብዓይ ኢሉ ክቆጽር እንከሎ ብኢድ ወታደር ብኹናት ምውግኡ ኸዓ ሓምሻይ ገይሩ ይቆጽሮ። እዞም ኩሎም ድኻምን መርመራታትን ሙሉእ ህይወቶም ኣብ ነገረ መስቀል كمرامر زحلفو أبوتاتنا نجار مسكالو بخمي زبالة كوهاب كم زلوو زرقي أقوت أزرقو حمامو قويتاز تقبل الناس أي بمنفس النمردة وعلاتو حادو كواكي يترفون مقطار زقبر بزحي فقري زولدو مرمراد أمبر أب ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ፍልሊ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ንምዃኑ ናብዚ ዓቢ መንፈሳዊ ደረጃ ዝበጽሑ ሰባት ምርዳእ ዝሓትት ምዃኑ የድሊ ጎይታ ምቑሳሉ ዘካትዕ ክሳብ ዘይኮነ ኩሉ ክሳብ ዝተሰማምዐ ምቁጻር ዝቆሰሎም ቦታታት ብዙሕ ኣይጸግምኒ ነቶም ሓሳባት كم زلوهم كنقمطهم ኢና ካልእ ጉዳይ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ጎይታ ዝተሸንከረሉ ሓሙሽተ ቅንዋት ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ ብምባል ምጽውዖም እዚ ስያሜ እዚ ሮማውያን ወታደራት ቅድሚ ምሽንካሮም ንመስማራት እናሸንከርሉ سماوت يأمنوا مالت زي خونس دحر زمانات نظام قنوات نمتصوع زوات السيامي مخانو قلصيو نظام سياميتات بناتنا بيتا كريستيان كم من تزدقس كاب قبص أويت بيتا كريستيان كاب عرب سترقمه أدينا قدس دنجل مريم أبارتوس زبال عدي زصليت توت صلوت زحزه مصحف بارتوس زتباهله ጥንታው መጽሐፈ ጸሎት እዩ ይኹን እምበር ኣብ ግብጻዊት ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ናትና ቤተ ክርስቲያን ጎይታ ዝቆሰለሎም ሽንከራት ንምጽዋዕ ካብ ምጥቃም ወጻኢ ብዛዕባ ትርጉም ኣስያይማ ሓሙሽተ ቃላት ዝወሃብ መብርሂ የለን ካብ ቅዱሳን ሊቃውንትና أبا جيورغس زغاسچ أطراي نظام أسمات زياتهم أب قصري تتكاملهم سادور بهيل أهادو وألادور بهيل كالئ سادور مالت حادة ألادور مالت كلتا نابلة كترجمهم نرئي بتقلال سنة صحف بيت كريستياننا أب قصل شنكارو زتكوري إذا ما سمعت جنا تمرامرت تاريخن سنة لسانن لومون انتقنا معرفي كركبلو زي تخعله ببجسي عبيت كركراتيو كاب قانقوا أنا بقانقوا كترجم كله لو تتجرلو قا انترخمنايو قالات لاتين بزلماد ما إذن ساتور بزبل قالات يفلط بزعبا نايزوم قالات ترجمن منጭን بزملكت أزيم بزحات ورقاقتي مرمرا تخايدوم كونون كلو نقولو زسمامع دمدامي جنا أيتبصحن مس تاريخ كريستياناو عالم زتتححزو بزح تاريخاوي مبرهتات كلون كلو كابزا حليفهم جنا مس قمراوي فلسفنا مسنا كواخبتي مس بعدا واملخو يتححزيو إلهم زصحفو بزحاتهم نتباهله كله مغلاصو الله ስለዘይኮነ ኣብ ክርስቲያናው ዓለም እተዋህበ ትርጓሜ እንታይ ከም ዝኾነ ክንዕዘብ ክንፍትን ኢና
ናይ መጀመርታ ትርጉሙ ብሊቃውንቲ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዝጥቀስ ክኸውን እንከሎ እዞም ፊደላት ካብ ሮም ፓምፔይ ዝበሃል ክርስቲያን ዝርከቡሉ ቦታ ኣብ 4 መናድቕ ተጻሒፎም ምርካቦም እዩ። ድሒሮም ዝተንስኡ ሊቃውንቲ ነዚ ቤተ ክርስቲያናት ዝተጻሕፉ ቃላት ምስ መርመርዎ ክርስቲያን ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሮም ምክንያት ተጽዕኖ ብዙሕ ሜላ ኣብ መናድቖም ዝጸሓፍዎ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ዝብል ጸሎት ክኸውን እንከሎ ኣብ ማእከሎም ዝተፈለዩ ክልተ ሆህያት ኤ ኦ ከዓ ኣልፋን ኦሜጋን ዝብል ስመ ኣምላኽ ዘመልክቱ ነበሩ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ካታኮምብ ዝነበሩ ክርስቲያን ካብ ወታደራት ሮም ንምሕባእ ከም ዝፈጠርዎ ኣብ ምስሊ ዓሳ ከም ዝተወከሉ ዓይነት ኣርማ ክርስቲያን ብዙሕ ሜላ መግለጽ ሃይማኖት እዩ። ኣብ ዘመነ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ቆጶዶቅያ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ዝተሳእለ ስእሊ ከዓ ሳቶር ኤርፖን ቴንቶን ዝብል ስም ኣስማት ሰብኣ ሰገል ኮይኑ ተጻሒፉ ኣሎ። ሊቃውንቲ ቋንቋ ላቲን ከዓ እዞም ቃላት እዚኣቶም ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 ዘሎ ዙፋን እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዝሽከሙ 4 እንስሳ ዝንገር ቃል ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ብቋንቋ ላቲን ዘሎ ጥቕሲ ምስ ዝትርጎም ካብዞም 5 ቃላት 4 ሮቴ፣ ኦፔራ፣ ቴኔት፣ ሳቶር ዝብሉ ከም ዘለዎም የረድኡ። ብርግጽውን እዚ ኮይኑ እቲ ዙፋን እግዚኣብሔር ተሸኪሞም ዝሓዙ ብዛዕባ 4 እንስሳ ዝምልከት ኃይለ ቃል ዙፋን እግዚኣብሔር ዝኾነ መስቀል ምስ ጎይታ ኮይኖም ዝሽከምዎ ሽንካራት በዚ ስም ጽውዖም ኣደናቂ ምስጢር ዘለዎ ይገብሮ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝጸለየቶ ጸሎት ዝሓዘ መጽሓፈ ባርቶስ እውን ብ5 ሽንካራት ኣምሕለካ ኣለኹ ኢሉ ስም እቶም ሽንካራት ድሕሪ ምዝርዛሩ ዙፋንካ ብዝተሸከሙ ብዘይ ስጋ መንፈሳውያን ዝኾኑ ብ4 እንስሳ ኣምሕለካ ኣለኹ ዝብል ጸሎት ምስ ዓቡ ነዚ ከነገናዝቦ ንኽእል ኢና። ካልእ ትዕዝብቲ ሊቃውንቲ ቋንቋ ላቲን ነቶም ቃላት ናብ ጎኒ ብምንባብ ትርጓሚኦም ምርዳእ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ጥምረት 5 ቃላት ዘርኢ ንዕርፊ ዝጭብጦስ ብምኽንያት እዩ ዝብል ትርጉም ከም ዝህልዎ ዘረድኡ ክኾኑ እንከለዉ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 37 ዘሎ ሓደ ይዘርእ ሓደ እውን ይዓጽድ ዝብል ቃል ሒዞም ዝተላዕሉ መናፍቃን ናይቲ ዘመንቲ መልሲ ክህብ ከሎ እዚ ኣገላልጻ ቃል በቃሉ ካብ ላቲን ከም እተጠቀመሉ ኣገናዚቦም ይጠቕሱ። እጽ ይቀትል እጽ የድሕን እጽ ይቀትል ወእጽ ያሃዩ ዝብል ግኑን ኣባሃህላ ሊቃውንትሎ
እዚ ብሂል እዚ ብተደጋጋሚ ምስ ሕክምናዊ እፅዋት ተተሓሒዙ ክጥቀስ ይስማዕ። ብርግጹን እግዚኣብሔር ኣብ እፅዋት ኣዝዩ ብዙሕ መድሃኒት ብምግባሩ ሓደ ሰብ ኣምላኽ ብዝሃቦ ጥበብ ክመራመር ምስ ዝኽእል ወይ ድማ ንዝተመራመሩ ሊቃውንቲ ተገዲሱ ምስ ዝሰምዕ ብእፅዋት ካብ ብዙሕ ደዌ ክፍወስ ይኽእል እዩ። ሓሳብ እዚ ብሂል እዚ ግና ካብ ሕክምናዊ ርእሰ ጉዳይ ንላዕሊ ዝኸይድ ዓሚቕ ሃይማኖታዊ ሓሳብ እዩ። ፍረ ዕፀ በለስ ቀንጢቡ ብምብልዑ ናይ ሞት ዝሞተ ወዲ ሰብ ኣብ ዕፀ መስቀል ብዝተሰቕለ ፍረ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ምድሓኑ ዘረድእ ኣዝዩ ገላጽ ዘረባ እዩ። ኣብ ማእከል ገነት ብዘሎ ዕፅ ናብ ኩሉ ወዲ ሰብ ሞት ከም ዝኣተወ ከምኡ ድማ በቲ ጎይታ ኣብ ማእከል ምድሪ ኣብ ልዕሊኣ ብዝተሰቕላ ዕፅ ሞት ጠፍአ። ዕፅ ይቐትል፣ ዕፅ የድሕን ክበሃል እንከሎ ኣብ ሕልናና ቀዲሞም ክመጹና ዝግብኦም ክልተ እፀዋት ማለት ዝቐተለና ዕፀ በለስን ዝደሓናሉ ዕፀ መስቀልን እዮም። ሄዋን ብምኽሪ ሰይጣን ምስ ሰብኣያ ኮይና ዕፀ በለስ ምስ በልዐት በቲ ምኽንያት እቲ ኸዓ ሞት ናብ ወዲ ሰብ መጸ። ኣብ ሕልና ወዲ ሰብ ሰለስተ ነገራት ንዘመናት ዝኣክል ምልክት ውድቀት ኮይኖም ጸንሑ። ን5,000 ዓመታት ምልክት ውድቀት ወዲ ሰብ ኮይኖም ዝጸንሑ ሰበይቲ፣ ዕንጨይትን ሞትን እዮም። ወዲ ሰብ ንድንግል ሄዋን ቃል ተመን ብምስማዓን ካብ ዕንጨይቲ ብምብልዓን ሞት መጻና እናበለ ሰበይትን ዕንጨይትን ምስ ሞት ብሓደ ብምልዓል ይወቅስ ነበረ። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣዳም ዝፈረዶ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ንምፍጻም ሰብ ካብ ዝኾነሉ ቅጽበት ጀሚሩ ግና እዚ ኩሉ ተለወጠ። እታ ሰይጣን ዘዘራረባ ሄዋን ምልክት ጥፍኣት ከይትኸውን ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ኣዘራርባ ንሳ ከም ሄዋን ኣምላኽ ክኸውን ኢላ ከይተዓበየት እነኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ብምባል ሰበይቲ ምልክት ጥፍኣት ምዃና ተሪፉ ምልክት ድሕነት ክትከውን ከኣለት። ዕንጨይቲ ምልክት ጥፍኣት ወዲ ሰብ ምዃኑ ከዓ ኣብ ዕለተ ዓርቢ መድሃኒ ዓለም ኣብ ዕንጨይተ መስቀል ብምስቃሉ ተወገደ። ናይ መጨረሽታ ምልክት ጥፍኣት ዝኾነ ሞት ከዓ ብክርስቶስ ሞት ስለ ዝሞተን ብሞት ጎይታ ስለ ዝደሓናን ሞት ናይ ጥፍኣት ዘይኮነስ ምልክት ድሕነት ኮነ። ንሕና እውን ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፣ ሞት እውን ረብሓ እዩ ኢልና ክንዝምር ጀመርና። መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ዕንጨይቲ ተሰቒሉ ንወዲ ሰብ ነፃ ከም ዘውፅእ ኣቐዲሙ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ምሳሌታት ገሊጹ ነበረ። ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ ኢሉ ጎይታና ባዕሉ ዝጠቐሶ ምሳሌ ንጀምር። እስራኤላውያን እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ መና እናውረደ ካብ ከውሒ ማይ እናፈልፈለ መዓልቲ ብደመና ለይቲ ብብርሃን ፋና እናመርሖም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝተገብረሎም ረሲዖም ካብ ዝተዋህቦም ገዲፎም ዘይተዋህቦም እናሓሰቡ ንፈጣሪ ደጋጊሞም የማርሩ ነበሩ። ሓደ እዋን ካብ ሓደ ምድረ በዳ ኣትማን መጺኦም
أتخلو هزبي نخسوا مو كاب إسرائيلاوين كأ بزحات موتو أبزي جزيزي نأجزي أبير بدلنا إنا نزمات مان متانكر حقلنا ناب إجزي أبير تسألينا إلهم نام موسى لمنو موسى دما مأنت اتهزبي لمنا إجزي أبير كأن موسى كم زبله زندد تمن نأخا جبر أبا لادما سقلو زتنخس زبله نابقو انت تأمتك كحويو موسى كأ كاب أسرازي تمن جبره أبا لاون سقلو بتمن زتنخس زبله سب نابتي تمن أسرازي انت تأمت دما يحو نبره إجزي أبير بتمن نستنخسو سبات بقالو كفوسهم الناخ ألن كلو نمنتايون موسى تمن أسرازي كسرح أبر خبيلو كأ أب أنجأتي كم زقلو زقبرا كاب تومات مان أقتلو مسك آل زكالو كلو تمن أسرازي مسرحك نمنتاير ليو انت زدلون بترخا دربي يومو تمن مسكونا سقلو كبلو دي مخالن سلامن تايك اتهزبي زتسقل تمن أسرازي مسرأيو دحانة أبزي تاريخ زي اجزي أبير بتمن نستنخسو إسرائيلاوين زيكوانس نتوم بتمن زتنخسنا دك سبات كرئين نازدليو مستير سلازنا بريو أبي رغيبنا يمو تمن زنخسنا كتبلو تخليكم أو جنة كلنا زنخسنان نموت زبز أحنان تمن ديكونن نأنا زنخسنا دحر مرقم بزنت أقوى مرز زي كونس اسأبلس نتبلعهم أملاخ كتكونيهم بزبل مرزيو سمعت قدوس يسطينوس كم زيبل اجزي أبير بموسى جيرو مستيرو جلسة نقدم حتيات زلاليو تمن حيلو كمز السبابر أرأيو بتمن زتنخسو دك سبات كمز دحن بمرأيه كأ بؤوز آمنو كلهم كاب كفوء مقبار كاب أملخو طاوتن كاب كالوت حتياتن بمسكال كمز الجلاجلهم أردأ نإسرائيل بمرزز نخصم تمنكوان تغنى نعوم كدحن استسقل جنا أوشت مرزز يبلو أسرازي تمني تيز قدم تمن ديابلوس بمرزي حتيات زنخصم دك سبات نمدحن زي تسقل كريستوس أبكن حتياتنا دعا تسقل أمبر حتيات زي بلو مخانو يرد قدوس كيرلوس ذا اسكندريا تمن نخلو زرئي أدام زنخسة قتال حتيات يملكت زي تمن زي نفس سب نخيسو مرزي كفعات أوشتو وسخلو كاب سمايات زمت رديئت انت زي كوينو كاب زي مرززي النملت قلو والحنت مقدي أين برن سلازي كأ ود أملاخ سقاة وهاهيدو تقلسة اجزي أبير بمغنيات حتيات نودو بأمثال حتياتنيا لأخا تباهيلو كم اتتصحفة نحتيات بسقاة هننو يبل قدوس إفريم سورياوون ناي أسرازي تمن بتفترو كساقن كموتن كم زي كئل اتسقل كريستوس كأ بأملاخاوي بهريئو زي موتيو يبل قدوس غورغوريس زأنزينازو كأ تمن أسرازي زي منقسقاسون زي مستنفاسون كريستوس عم مسقل كوينو بمماتو نزقتلو موت مساليو إلو يمهرمو موت موجي خادئا أبيالو
ዝብል ቃል ካብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተለቂሑ ኣታ ተመን መርዝኻ ደኣ ኣበይ ኣሎ ክብል ንረኽቦ። እስራኤላውያን ካብ መርዚ ተመን ዝደሓኑ ዝተሰቕለ ተመን ብምርኣዮም ጥራይ ነበረ። ናብ ተመን ርኢኻ ካብ መርዚ ተመን ምድሓን ከመይ ማለት እዩ? ብዝሞተ ኣሚንካ ካብ ሞት ምድሓን ማለት እዩ። ናብቲ ተመን ዝረኣዩ ሰባት መሕዋዮም ድማ ሓቀኛ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝኸተሉን ኩሎም እቶም ብዘይናወፅ እምነት ናብኡ ዝርእዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ከም ዝህቦም የረድእ። እቲ ተመን ኣዝዩ ብርኽ ኢሉ ምስ ቃሉ ክርስቶስ ብመከራ ምስ ቃሉ ንማንም ሰብ ክርእዮ ብዘየጸግም ኩነታት ንኹሉ ምግላጹ የመልክት። ኣምላኽ ኣብ ዕንጨይቲ ተሰቒሉ ብዕንጨይቲ ምኽንያት ንዝሞተ ሰብ ከም ዘድሕን ዘርኣየሉ ካልእ ኣጋጣሚ ነቢ ኤልሳዕ ነበረ። ተምሃሮ ኤልሳዕ ናብ መምህሮም መጺኦም እንሆ ኣብ ቅድሜኻ እንቕመጦ ቦታ ጸበበና፣ ናብ ዮርዳኖስ ክንከይድ ካባና ነፍሲ ወከፍ ሰርዎ የምጽእ፣ እንሰፍረሉ ስፍራ ከዓ ኣብኡ ንስራሕ በልዎ። ብድሕሪዚ ዕንጨይቲ ቆሪጾም ንምምጻእ ተምሃሩ። ሓደ ካብኣቶም ሰርወ ክቖርጽ እንከሎ እቲ ምሳር ነጺሉ ናብ ማይ ወደቐ። ሽዑ ዓዊሉ ኣየ ጐይታየ እንታይ ዝገብሮ ኣቕሓ ልማኑ እዩ ኢሉ ንኤልሳዕ ነገሮ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከዓ ኣበይ ወዲቑ በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ነታ ቦታ ኣርኣዮ። ሽዑ ኤልሳዕ ዕንጨይቲ ቆሪጹ ናብኡ ደርበዮ። እቲ ምሳር ከዓ ጸብለል በለ። ኤልሳዕ ውሽጢ ባሕሪ ንዝወደቐ ሓፂን ንኽወፅእ ዕንጨይቲ ቆሪጹ ደርበዮ። በዚ ዕንጨይቲ እዚ ከዓ ዝጠሓለ ወፀ። ሰማዕት ዮስጦስ ነዚ ታሪኽ እዚ ክርስቶስ ኣብ ሲኦል ዝጠሓለ ወዲ ሰብ ዘድሓኖ ዕንጨይተ መስቀል ብኸምዚ ዝስዕብ ይትርጉሞ። ኤልሳዕ ቆራጽ ዕንጨይቲ ናብ ማይ ደርበየ። በዚ ከዓ ደቂቀ ነቢያት ቤቶም ንምስራሕ ኢሎም ዕንጨይቲ ዝቖረጹሉ ምሳር ካብ ዝሰጠሞ ኣውፅኦ። ክርስቶስ እውን ካብ ኃጢአትና ዝጠሓልናዮ ብዕንጨይቲ መስቀል ኣውፅኣና። ኣብዚ ታሪኽ እዚ ኤልሳዕ ካብቲ ልሙድ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ዝኾነ ዘደንቕ ነገር ገበረ። እቲ ዕንጨይቲ ናብ ባሕሪ ኣብ ዝተደርበየሉ ጊዜ ምጥሓል ባህሪኡ ዘይነበረ ዕንጨይቲ ናብ ውሽጢ ክጥሕል እንከሎ ምስጣምን ምጥሓልን ጠባይ ዝኾነ ምሳር ሒዝዎ ወፀ። መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዝገበረውን እዚ ነበረ። ኣብ ክንድቲ ሞት ዝግብኦ ወዲ ሰብ ዘይመውት ኣምላኽ ሞተ። ንሱ ክጥሕል ዘይግብኦ ናብ ውሽጢ ጥሒሉ ነቲ ጥሒሉ ዝነበረ ሰብ ካብ ባሕረ ሞትን ካብ ሲኦልን ኣውፅኦ። ነገረ ዕንጨይቲ ካበልዓና ብቕኔ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ነዛ ክፍሊ ነዕፀዋ። ከም ዝፍለጥ ንጐይታና ከም ወላዲ ኣቦ ኮይኑ ዘዕበዮ ቅዱስ ዮሴፍ ሞያኡ ጸራቢ ዝነበረ። በዚ ከዓ ጐይታ ነዚ ኣረጋዊ እናተኣዘዘ ስለ ዝዓበየ ሞያ ጽርበት ዕንፀይቲ ምስኡ ይሰርሕ ነበረ። ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ሓደ መዝሙሩ ነዛ ሓቂ ምስ መስቀላት ተኣሳሲሩ ከምዚ ይብል: ንእተበጀውዎ ደቂ ሰባት ምእንቲ ኸሳግር መስቀል ድልድል ገይሩ ዝሰርሖ ጸራቢ ዝተመስገነ ይኹን ይብል።
نزفرحو ملكت هابكايو أب أنجيت مسكال بحق روماويان تي زخفأ مقطعة موت نبره بسيف تقتلو زموت سب زساقيو نوحد كالإتاتيو بحاو تقاتلو ويكا بأمن تجفجفو زموت سب كا سقايو نوحدات دقايقيو أما سكال السكال سبقنا ناي مودأتا نوح سقاي نساعتات يساقه أما مسكال مالت كاب صغر رأسي كساب صفر اقر زبط احسقاي مقداد قربت قزيف قسلي بنفاس زمتسك أنزا بشنكار زمتسك سقاي متني زسكاك حرسنن سمئماين رأسخا زمتر حمام رأسي موت زمني أسكاقي قزيو روماويان بزخونة تأمر بزي أسكاق أماوتا زيغاتاتهم كموتو أي فردوني نزيغاتاتهم كرم فردي أي قرفو ومن نايتهم أبحموش تحمله سماعتات زخونو قدوس بيتروسن قدوس باولوسن أماوتوهم نزحك يرد بزي علتزي بيتروس أب أنجيتي كل أفو تدفئو كموتن كلو باولوس قنا أبو روماوس لزغنة بسيف تسيفو سماعت النت حلفة روماويان نبارياتاتهم بسقلت زغط علو سلست عينت كرت زلو مساق لالو تناي مجمرتا بإنجليش كابيتال تي فيدل كرت زلو عينت مسكالي كالأي دما هواريا أندرياس اتسقللو إكس كرت زلو مسكال إيو سالسي عينت دما قويتانا زي تسقللو هواريا بيتروس بدلايو كل أفو تدفئو استسقللو بتقرنيا فيدل تا كرت زلو مسكالي كابزوم سلست عينت مساقل نكريستوس بزا عينت مسكال سلمنتاي سقلوو لعلاواي أكال مسكال زيولون كسادو زترئسلو بتي ويكا أقداون أقارون أبز زرقحلو أب إكس مسكال كسقلوو زكالو من كلو بزي حج نفلطو نايتا كرت زلو مسكال أبر خبيلهم سلمنتاي كسقلوو دليم اتي ملسي بلسان قدوسي أقواب زسروق ينقرنا كمؤو كقبروس مستير أي حدا قومن إلنا بعد سيرو كنقلت ونخير إذا ملكت كرت مسكال زي إكزي أبيهر تقبار دحنات كم زفتسم أقدمو أبوليات مصحفتي استقمت مستيراو ملكتيو زي ملكت زي أبوزوح سفراتات كبره أن رخبو قدوسان ملأخ تقوى أب قدم زفان كبر إكزي أبيهر قيموم قدوس 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 النابلو كمسجنو بغلت أخنافهم قصهم بغلت أخلافهم اقروم شفينهم كلت أخنافهم دما بمزرقحي قدوس ياريد نزينا ملأخ تأك أو ما أستوعلو إزهم ملكتات متكأتاتات يوم بمبال ترقمو ملأخ تقوى أبقى نميوك أمون كاللو زي عالم زدحنا اللو ملكت مسالي مزقبرو أب تاريخ موسى نزي ملكت مسك على زي نرخبو إنا إسرائيلاوين مس أمالك أوين أب استواقعوا الأوان موسى إياسو كم زبلو موسى دمان إياسو سبات حريلنا أمو
ወፂኢካ ምስ ኣማሌቃውያን ተዋጋእ ኣነ ጽባሕ በትር ኣምላኽ ኣብ ኢደ ሒዘ ኣብ ርእሲ እቲ እምባ ደው ክብል ኢያሱ ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ገበረ ምስ ኣማሌቃውያን እውን ተዋግአ ሙሴን ኣሮንን ሆርን ድማ ኣብ ርእሲ እቲ እምባ ደየቡ ሙሴ ኢዱ ከልዕል እንከሎ እስራኤል ይስዕሩ ነበሩ ኢዱ ምስ ዘውርድ ድማ ኣማሌቃውያን ይስዕሩ ነበሩ ሙሴ ኣእዳው ስለ ዝረብረባ እምኒ ወሲዶም ኣብ ታሕቲ ኣንበርሉ ሙሴ እውን ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ኣሮንን ሆርን ከዓ በዚ ሓደ በቲ ከዓ ሓደ ኮይኖም ንእዳው ሙሴ ይድግፉ ነበሩ ኣእዳው ድማ ክሳዕ ፀሓይ እትዓርብ ጸንዐ ኢያሱ ድማ ንኣማሌቃውያን ብስሕለት ሰይፊ ሰዓሮም ሙሴ ዝገበሮ ነገር ዘይተለምደ ነገር እዩ ኣብቲ እዋን ከቢድ ውግእ ናብ ጎቦ ዝወፀስ እንታይ ክገብር እዩ ኢዱ ዝዘርግሐኸ ንምንታይ እዩ ክጽልዩ ከይንብል እምኒ ኣምፂኡ ኮፍ ኢሉ ጸሎት ምግባር ካበይ ዝመጸ ስርዓት እዩ ኢደይ ደግፉኒ ኢልካ ዝግበር ጸሎትከ ኣሎ ድዩ ሙሴ ግና ኣብቲ ኢያሱ ምስ ኣማሌቃውያን ዝገብሮ ዝነበረ ውግእ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ምስ ኣጋንንቲ ዝገብሮ ውግእ የመልክት እዩ ነይሩ ኣብቲ ጎቦ ኮይኑ ደው ኢሉ ኣእዳው ዝዘርግሐ ኣብ ጎቦ ጎልጎልታ ኮይኑ ኣእዳው ዝዝርግሐ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ብመጉልሒ ትንቢት ይርኢ ነበረ ኣባ ጊዮርግስ ኣብ ውዳሴ መስቀል ምስ ኣማሌቃውያን ዝነበረ ውግእ ብኣምሳል ኢድ ሙሴ ዝተሰርሐ መስቀል እዩ ኢሉ ዝገለጾ መስቀል ኣብ ሙሴ ነበረ እቲ ጎቦ ናይ ቀራንዮ ምሳሌ ክኸውን እንከሎ ምስ ሙሴ ሓቢሮም ዝወፁ ኣሮንን ሆርን ኣብ የማንን ጸጋምን ጐይታ እተሰቕሉ ክልተ ኸተርቲ ምሳሌ እዮም ሙሴ ፀሓይ ክሳብ እትኣቱ ኣእዳው ከም ዝዘርግሐ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ እተሰቕለሉ እዋን ፀሓይ ጸልሚታ ነበረት ሊቅ ቅዱስ ጠርጡሊስ ከምዚ ይብል ናብ ሙሴ ንምጻእ ኢያሱ ምስ ኣማሌቃውያን ኣብ ዝዋግኣሉ ዝነበረ ሰዓት ኮፍ ኢሉ ኣእዳው ዘርጊሑ ንምንታይ ጸለየ ኣብታ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ሰዓት ብኣእጋሩ ተንበርኪኹ ኣፍ ልቡ እናሃረመ ብግንባሩ ተደፊኡ ክጽልይ ዝግብኦ ስለምንታይ ከም ዝገበረ ቀንዲ ነጥቢ ናይቲ ሜዳ ውግእ ኣብ ውግእ ሓንቲ መዓልቲ ንዲያብሎስ ዝሰዓረ ስም ኢያሱ ብምንባሩ እዩ ብክርስቶስ ዓወት እትረኽቦ ምልክት መስቀል እውን ኣድላይ ነበረ ሰማይ ቴዎስጢኖስ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣቐዲሙ ክዛረብ እንከሎ ህዝቢ ዓወት ዝተጎናጸፈ ሙሴ ስለ ዝጸለየ ኣይኮነን ኣብቲ ሜዳ እቲ ኢየሱስ ዝብል ስም ስለ ዝነበረን ሙሴ ምልክት መስቀል ስለ ዝገበረን ምስ ንብዓትን ሓዘንን ዝቐርብ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ደስ ከም ዘብሎም ካባኻትኩም ዝፈልጥስ መን እዩ ኣብታ ዕለት እቲኣ ሙሴ እናነብዐ ኣይጸለየን ኣብ እምኒ ደኣ ተቐሚጡ ነበረ እቲ እምነቲ ምሳሌ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ረኣኹ ይብል